नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आमे नहीं आसु राज्य तथा देश विदेश गुरुत्वपूर्ण खबर जहां आपण माने 10 मिनिट समय दे देखि परिबे। तबे कोन रहिछि खबर चलंता ऊपर नजर पकेबा। प्रथम खबर आज चलचंचल नुआपड़ा रे हेबो असल लड़ई मैदान रे हेबे मुहामुही तीन प्रमुख दल विशेषकर शोभा यात्रा को जाई बीजेपी और कांग्रेस नामांकन भरी कार्यक्रम एवं बीजेडी प्रार्थी स्नेहाकिनी छुरिया मध्य पैतरा देखा रणनीति आरंभ करिसेंती। आज आरंभ हो असल लड़ई प्रचार मैदान रे मुहामुही हेबे तीन प्रमुख दल मिश्रण पर्व आयोजन कर बल बढ़ाउतवा सबु राजनैतिक दल आज नुआपड़ा निजर दम देखाइबे। दलीय नेता और कर्मी सहित विशाल शोभा जाई नामांकन भरिबे बीजेपी प्रार्थी जय ढोलकिया घर घर बुली प्रचार करिबे कांग्रेस प्रार्थी घासीराम माझी एवं निज शक्ति मध्य देखाइबे। विधिवत भाव नामांकन भरिबे ता सहित बीजेडी प्रार्थी स्नेहाकिनी छुरिया भी नुआपड़ा दम देखा योजना करिसेंती। बीजेपी परे आज बीजेडी स्टार प्रचारक तालिका मध्य जारी करिछि। तेबे गतकाली मध्य 40 जणिया नेतांक तालिका घोषणा कराइथिया बेले बीजेपी आज बीजेडी मध्य 40 जणिया स्टार प्रचारक सूची जारी करिछि। परवर्ती खबर भद्रकर अधिष्ठात्री देवी मां भद्रकाली नाम नामित भद्रक मां भद्रकाली पवित्र एवं महान पर्व काली पूजा पाई मां को पीठ सजे हेलानी। आई 2 दिन पर काली पूजा एही अवसर मां को सप्त मातृका बेश पूजा करा मां सप्त मातृका बेश सहित पीठरे विश्व जन कल्याण निमंते महायज्ञ अनुष्ठित हेबो। तेबे चलित वर्ष आसंता 20 तारिख रे महायज्ञर शुभारंभ होईछि। महायज्ञर प्रथम दिवस रे मां वेदमाता बेश धारण करी पूजा पाइबे। एथि निमंते प्रथम सेवायत बैठक होइतला। पुणी मंदिर प्रशासन मैनेजिंग ट्रस्टी भद्रक जिला उपजिलापाल एवं समस्त बसी प्रशासनिक मध्य ए बैठक अनुष्ठित होइतला। जहाँफल कहुच्छी नीतिकांति मानसिक कलश शोभा यात्रा यज्ञ मंडप विधि अनुଯାयी पूजा आहुति प्रसाद मंडन पहुड़ भोग तोरण सजा एमती सबकि चलिबो। परवर्ती खबर दीपावली पालिबे आत्मसमर्पण करिथिबा 208 माओवादी विशेषकर माओ नेता रूपेश जंगल रही बेले अन्य माओवादी नेता तुरंत मुख्य स्रोत सामिल करने आह्वान कर आत्मसमर्पण कर माओवादी प्रथम थर परिवार सहित दीपावली पालन करेंगे जो से बहुत खुशी बोली कहते। बहु माओवादी निजर परिवार चाषी श्रेणी होने चाष उपर विशेषकर गुरुत्व देवे कहते। आग को नक्सल निजर हथियार पुलिस निकट रखे कहुई। दुर्दांत हिडमा दीपावली पर आत्मसमर्पण कर सूचना मिली। जदियो यह सत्य हुए नक्सल संगठन संपूर्ण मूलपोछ हो। परवर्ती खबर अक्टोबर मास को बात्या भय डराइलाणी लघुचाप विशेषकर अक्टोबर मास को बात्या मास कहुए। बंगोपसागर पुणी एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना रही। जो बात्यार भय बढ़ी भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी आकलन अनुଯାयी आसंता 24 तारिख में आखपाख बंगोपसागर एक लघुचाप सृष्टि होब। यह क्रमश पश्चिम और उत्तर दिग गति कर आहरी अनुभूत होगा। आईएमडी विस्तृत रिपोर्ट रे कहिछि जे एई सिस्टम 26 तारिख आखपाख अधिक घनीभूत हो अवपत्र रूप नेब। परवर्ती खबर होछि एशिया कप 2025 पाकिस्तान को 100 कोटी टंकार झटका देइछि भारत। भारतीय दल एशिया कप चैंपियन हेबार प्राय 3 सप्ताह बीती गलानी। फाइनल टीम इंडिया पाकिस्तान को 5 विकेट प्रस्त कर नवम थर पर टाइटल जीति। तथापि एते दिन पर भारतीय दल ट्रॉफी पाई नहीं। यार भीतर टूर्नामेंट रो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बहुत भाव लाभ करिछि। परवर्ती खबर होछि आज डिजिटल दुनिया रे सोशल मीडिया पिला और युवक जीवन रे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अंश हो जाइछि। तबे फेसबुक इंस्टाग्राम टिकटॉक एक्स व्हाट्सएप यूट्यूब भली प्लेटफॉर्म केवल मनोरंजन माध्यम ने बरम निजर मत और समस्या पोस्ट करुचंती। तेबे संबलपुर अइठापल्ली थानार भालू पल्ली सदानंद वर्धन बयस 30 इंस्टाग्राम रे एक वीडियो पोस्ट करिया महंगा पड़िथिला। सदानंद किछि दिन तळे इंस्टाग्राम रे रास्ता खराब थिबारु तार समस्या को नै अश्लील भाषा रे वीडियो करी इंस्टाग्राम अकाउंट रे पोस्ट करथिले। से वीडियो रास्ता रे अवस्था नै अश्लील भाषा रे गाली गुलज करथिले। एने जणे महिला संबलपुर रो एसपी ऑफिस रे प्रथम अभियोग करथिले पर साइबर थाना रे अभियोग करथिले। साइबर थाना रे एक मामला रुजु हेबा पर पुलिस सदानंद को गिरफ्त करथिला। परवर्ती खबर होछि आदि कर्मयोगी अभियान रे श्रेष्ठ प्रदर्शनकारी राज्य भाबे सम्मानित हैला ओडिशा।
ବିଶେଷ କରି ଧରତୀ ଅବ ଜନଜାତୀୟ ଗ୍ରାମ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଧରତୀ ଆବା ଜନଜାତୀୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ଆଦି କର୍ମଯୋଗୀ ଅଭିଯାନ ଏବଂ ଜନଭାଗିଦାରୀ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୟାସକୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଆସନ୍ତା ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ଚାଲିବ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଏବେ 18/10/2025 ତାରିଖରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ଗୁଡିକ ଚଲାଇବ। ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭିଡକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ନିଜ ଘରକୁ ତ ଯିବା ଆସିବା ହୋଇପାରିବ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ନିର୍ବିଘ୍ନ ସୁବିଧାଜନକ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ପର୍ବ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଟ୍ରେନ କେବଳ ଚାଲୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହସ୍ପିଟାଲରୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରୀ ଡିସଚାର୍ଜ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଦୁର୍ଗାପୁର ହସ୍ପିଟାଲରୁ ପୀଡ଼ିତା ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରୀ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଛି। ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଡିସଚାର୍ଜ ନେଇ ମେଡିକାଲ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବା ପାଇଁ ଡିସଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଶିକାର ହେବା ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ପୀଡ଼ିତା। ତେବେ ଡିସଚାର୍ଜ ପରେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ସହଯୋଗ ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ଆଗେଇବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାତିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଇଥିଲେ, ୟା ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଆଉ ସେହି ଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଥିଲା। ତେବେ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ପ୍ରଥମରୁ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପୀଡ଼ିତା ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଗାପୁର ଉପଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବୁଧବାର 10 ଦିନର ରିମାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି, ଏଥର ଗ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ, କେମିତି କରିବେ ରୋଷେଇ? ଆଜିକାଲି ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଗ୍ୟାସ୍ ନ ମିଳିଲେ ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ବିଡମ୍ବନା, ବୁକ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି ସିଲିଣ୍ଡର, ଯାହାକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ କରୁଥିବା ବେଳେ ମିଳୁନି ଗ୍ୟାସ୍। ମାସାଧିକ କାଳ ବୁକିଂ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଉନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ। ଗ୍ୟାସ୍ ନେବାକୁ ଡିଲର ପାଖକୁ ଆସିଲେ ବି ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ନହେଲେ ଘରେ କେମିତି ରୋଷେଇ ହେବ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଏବେ ଏଚପି ସପ୍ଲାଏ ପଏଣ୍ଟରୁ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏମିତି ଘଟିନଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଡିପୋରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ। 8 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଡିପୋରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାବୁଙ୍କ ହାତ ଯାଉନି କି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଖାମଖିଆଲ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ନାକ ଟେକୁଛନ୍ତି ବାବୁ। ମାସ ମାସ ଧରି ପଡି ରହିଛି କିଛି ପ୍ରକାର ସବ ଅଭିଯୋଗ। ତା ସହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ଅଭିଯୋଗ, 5ଟି ବିଭାଗର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ। ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛନ୍ତି ବାବୁ। ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏବେ ବି ନାଲି ଫିତା ତଳେ ପଡି ରହିଛି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କାହାଣୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି, ଫେବୃଆରୀ 15ରୁ 25 ଭିତରେ ହୋଇପାରେ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା। ତେବେ ଜାନୁଆରୀ 2ରୁ 15 ଯାଏଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ଜାମ। ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମିକ ପରିଷଦ କହିଛି ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଇଣ୍ଟରନାଲ ପରୀକ୍ଷା। ଚଳିତ ବର୍ଷ 89ଟି ଅପଗ୍ରେଡ ସ୍କୁଲରେ ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟର ହେବ। ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଫେବୃଆରୀ 15ରୁ 25 ତାରିଖ ଭିତରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା। ଡିସେମ୍ବର 15ରେ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ମିଳିବ। ଏଥର ଇଣ୍ଟରନାଲ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 2ଟି ସ୍ଲଟ ରହିଛି। ଡିସେମ୍ବର 22ରୁ 31 ଯାଏଁ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରନାଲ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଏଥର ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ। ଏଥର ନୂଆ 89ଟି ଅପଗ୍ରେଡ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଧନତେରସରେ କମିଯିବ ସୁନା, ଆସିଲା ନୂଆ ଅପଡେଟ।
विशेष कर कहुच्छे आउ किसी दिन पर दीपावली धनतेरस प्रथम दिन एवं दीपावली प्रथम दिन सुना रूपा किणवाई एक शुभ अवसर होता है किंतु बजार ठीक दाम गुणवत्ताबुक सुना रूपा किसी किणवा सरल उपाय जाना जरूरी। एथर धनतेरस आपन को सस्ता एवं खांटी जिनिस किणवे साहाय्य कर बजार दर पूर्व जांच करंतु सुना रूपार दाम प्रतिदिन बदलुची तेणु किणवा पूर्व ऑनलाइन पोर्टाल खबर कागज माध्यम आंतर्जातिक एवं स्थानीय बजार दर मध्य आपण माने जानि नियंतु। विशेष कर हॉलमार्क और शुद्धता मध्य जांच करंतु। सुना किनिथिले बीआईएस हॉलमार्क मध्य अलंकार किणतु। 22 कैरेट 24 कैरेट सुना शुद्धता जांच करने पे दुकानी को क्यारेट परीक्षा करने को कहतु। आसंता सोमवार दिन दीपावली छुट्टी घोषणा कले राज्य सरकार। तेबे आसंता 20 तारिख रे ओडिशा रे दीपावली छुट्टी ने राज्य सरकार घोषणा करिसंती। दीपावली पालन ने पूर्व मध्य मुक्ति मंडप रे घोषणा होईची। श्रीमंदिर रे आसंता 20 तारिख रे दीपावली प्रयासदा हेबो बोली कुआ जाउची। परवर्ती खबर दीपावली पूर्व विषाक्त दिल्ली मास्क पिंधिबा और घरे रहिबा पई परामर्श। तेबे दीपावली पूर्व दिल्ली रो वायु गुणवत्ता स्थिति पुणी अति खराब होईची। आज सकाळु सकाळु दिल्ली रे आनंद विहार एवं द्वारिका रे वायु रो गुणवत्ता 300 रही। तेबे दीपावली पूर्व दिल्ली एवं एनसीआर वायु प्रदूषण बढ़ी चली जहाँफल बहुत खराब स्थिति पलटि। विशेषकर 24 घंटे दिल्ली रो वायु 245 बढ़ी 301 400 मध्य पहुंची। परवर्ती खबर होचे आसंतु योजना विषय जानिबा। प्रथमे सुभद्रा योजना को लेकिन बड़ अपडेट यानी कि सुभद्रा टंका केवल 60 वर्ष ऊर्ध्व हिताधिकारी मिलिबो नाही काहेकि ना तांको ना एबे कोटा जाउची जेहेतु तांको 60 वर्ष हेलानी सेमाने एबे भत्तारे शामिल हेबे ए नै कि मध्य बड़ घोषणा होईची। ता सहित मध्य एसएचजी महिला को खुशी खबर एसएचजी महिला को सरकार देवे 10 लाख टंका जहाँ फल आत्मनिर्भरशील एवं उद्योगपति हेबे ता सहित लक्षपति दीदी मध्य शामिल हेबे से पुणी भी बिना सुधरे 10 लाख टंका ऋण पाइबे। एपटे मध्य सरकार कहते स्कूल पिला को माधुसिंह योजना 5000 टंका मिलुला पुणी आगु मध्य योजना होईची। ता सहित भत्ता टंका को लेकिन बड़ अपडेट भत्ता टंका समस्त को मिलुची। अंगनवाड़ी कर्मी माने भत्ता जो माने पाइबा योग्य ताको मध्य वेरिफिकेशन करूचंती। भत्ता हड़प करथिले जाल डॉक्यूमेंट नहीं तेबे ए नै कि सरकार कहते जी ए सब करूची तांको ऊपर दृढ़ कार्यानुष्ठान निया जिवो। 80 वर्ष ऊर्ध्व हिताधिकारी को 3560 वर्ष ऊर्ध्व हिताधिकारी को भत्ता टंका बढ़िया बोली सरकार कहते। तेबे ये थिला आज देश विदेश राज्यर किछटा गुरुत्वपूर्ण खबरटी भल लगी वीडियो को लाइक करेंगे चैनल नुआ सब्सक्राइब करने भूलिबे नहीं। जय जगन्नाथ।